प्रवीण आर्लेकर. Speaker, sir, Yes. fear and anxiety in the mind of the people respect to SC caste certificate being issued to ineligible candidate may have fraudulently obtained SC certificate to avoid government job and scheme and depriving junior beneficiary. I urge the government to take strict action and issue a proper verification to caste certificate to protect the right of SC committee. Yes. Speaker, sir, जे आयज हे कोणी जे मेन्शन केले हेजेर कशें तरी एक्शन जावंक जाय सर. जे आयज हांव सांगूंक सोदता Because the proper verification of the certificate म्हणटा पळय certificate आतापर्यंत हांव तुज्या म्हायती खातीर सांगता समाजाची सर्टिफिकेट दिता पळय न्ही त्या लोकांनी व्हेरीफाय करून समाजाची सर्टिफिकेट दिवची म्हणजे फुडें प्रॉब्लेम जायना. समाजाच्या व्हेरीफाय करता आसतना चुकयता पळय न्ही मागीर फुडें प्रॉब्लेम वाडटा ते ती पर्टिक्युलरली खंयच्याय समाजाचो आसूं. हांव सांगूंक सोदता जो पळय मनीस आयज आहा तो हावजिंग बोर्डान आसा हेजेर आयज फास्ट हेजेर एक्शन जावचें दिता आसतना समाजाच्या लोकांक कळना ती खंयची दिवपाची जाय जाल्यार सांगूंक सोदता जे कोण मनीस तो